available. Mine large, 150. Ayun ha, mine small, mine medium, mine large. Princess, hindi. Mali code mo. Okay, next. Next tayo, rare ulit. Bigyan ko kayo ng rare. Rare, mga madam. Rare plus size. Ang ganda, oh. Wait lang. Okay. Size 30 to 34 to 35. Beb rare. Okay. Rare po. 220 mine atake. Okay, small natin. Sige, pasan na. Kimberly small. Kimberly, pa-add na kami. Hold muna. Kimberly, yours is small. Medium kanino? Medium natin. Hindi, madam. Medium, Clary Recto. New minor to. Clary Recto, hold muna. PM muna and payment. Okay. Mapes, yours atake, 220. Mapes, yours, 220. Wala na, minamay na. Mine large, ha? Okay, gap. Mine large, mine large. Mami Bujoy, isa na lang to. Bigay ko na sa'yo. Mami Bujoy, yours na to. Mami Bujoy, yours na. Mami Bujoy. Wala na, last na yan. Okay, next. Okay, ay, nako. Gustong-gusto nyo to. Ang ganda, George. Mami ko, size 28, sagad 31. Sagad 31, dark, paunahan na lang ni. Mine 66, 160. Mine 66, 160. Okay, Mi. Next tayo. Next tayo, Beb. Ay, ganda. Oh. Mima, palit ako sa ot. Guess, may katulad to? Oh. Isa lang, guess. Small. Guess, small, me to medium. Ganda. 150. Pamain tayo. Suot, 150. Suot, 150. Gigi, yours na, Mapes. Okay, go. Mapes, yours na. Mami, Mapes, yours na, 160. Isa lang to, me. Si Suot. Mine, Suot. Okay, next, gap. Ay, bongga. Small, medium. Ang ganda ng color. Suot, Ma'am Jenna Garcia. 150. Ma'am Jenna, yours na. Suot ko. Ito, may kamuka. Ganda nito. Sana may kamuka. Ayun o, may stripe sa dulo mo. Iba pa ba to? Ay, grabe. Small. Ha? Small, medium, nag-iisa lang, guess. Mine, guhit, 150. Guhit, 150. Mulo. Guhit, 150. Atake. Guhit, 150. Okay, next natin, gap. Ganda ng bibig yun. Ganda ng kulay. Parang may pagka-peach. Ganon. Ganda. Dalawa lang. Tag-dalawa. Small and medium. Small and medium. 150. Mine, ganda. Lagay small or med. Okay, guhit. Jenna Garcia. Jenna Garcia. Yours na, Mami Jenna. Mami Jenna. Yours na, Mami, pa-deposit po. Next item po. Next item, clean cut jorts. Paunahan dito, Mi. Paunahan, sobrang ganda. Premium to, Mi. Size 24 to 27. Mami ko, mom short. Aba, ang ganda. Mami ko, 150 pesos. Ang ganda. Clean cut, mine itim. Itim, 150. Ganda, small, April Iglesias. Sino pa last one? April Iglesias, 150. Guhit, Mi, sold na eh.
Medium, small, medium na lang kay ganda. Small, medium na lang po kay ganda. Mami Princess, kanina pa ako nagsasabi. Sold na po yan. Ito si Meron. Ito, Meron? Kataya, di ba? Oo. Ay, hindi. Iba pa. Pares ba? Oo. XL, anong size? Ano? Parang hindi naman. Eh, Same. ba? Ami XL, kahit hanggang double XL. Super stretch. Mine XL, XL 150. Itim, Irma Lantin. Parang kasing buksan mo layo, parang hindi. Irma Lantin, yours na mami si Itim. 150. Ma'am Irma, yours na. Okay. Itim, anong size? Ako na may na mami. Hanap ka na. Riri, yours na. XL. Oh, next. Ay, bongga siya. Beb, large. Large the XL naman to. Mami ko blue ang code, 150. Mine blue, 150. Blue ang code, 150. Okay, Beb. Next tayo, tak. Kasi meron ba to? Ayan. Ganda, oh. Mami large. Ganda ni Stradivarius. Mami large. Meron ako nito kinuha. Makikita niyo, baka bukas ko suotin sa live. Ha? Oo. Check mo ilan. Iba pa to. Ayan, light. Iyan. Mami large. 190. Mine 99. Mine 99. 190. Blue. Yours na Anay Lodge. Anay Lodge. Yours na blue. Wait, palit ako suot. Namay na ba ito suot ko? Ay, available pa pala suot ko ha. Small size, mine suot, 150. 99, Mary Christine. Myra ba? Myra Christine, yours na 190. Myra Christine, yours na. C99, large. Oh, Myra, yours na.